अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज आपका इस्लामियत का लेक्चर नंबर 2 है। यानी कि सेकंड वीक का काम है, छुट्टियों का काम कर रहे हैं हम आजकल, जो कि आपने अपने जो आपको समर वेकेशन वर्क मिला है उसमें आपने करना है। तो ये आपका इस्लामियत का लेक्चर है 3 क्लास के लिए, जिसमें आज हम आपका जो पेज है, आपका फर्स्ट पेज जो है आपका छुट्टियों के काम का, उस पर आपने पहले 2 सूरतें दो याद की थी आपने दुआएं। एक खाना खाने से पहले की दुआ थी बिस्मिल्लाहि वाला बरकातिल्लाहि, और एक खाना खाने के बाद की दुआ थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ठीक है, ये दोनों दुआएं आपने याद कर ली हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सूरत फलक। सूरत फलक जो है ये मदनी सूरत है और इसमें अल्लाह ताला से पनाह मांगी गई है। अल्लाह ताला से मुख्तलिफ़ आफ़तों से, बुराइयों से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है 2-3 मरतबा, एक एक आयत को पढ़ेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। चलें हम पढ़ते हैं इसको। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 5 आयत हैं इसमें, जहाँ पे गोल दायरा बना हुआ है वहाँ पर आयत आपकी ख़त्म होती है। अब मैं आपको एक अलग अलग आयत के साथ उसका तर्जुमा बताती हूँ। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दो सुबह के पैदा करने वाले की पनाह मांगता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है ना इस सूरत में, कि जो सुबह को पैदा करता है, जो सुबह के बाद रात लाता है। अब आपने 2 से 3 बार ये पढ़ना है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और आपने तर्जुमा याद नहीं करना, जस्ट आपने अरबी याद करनी है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इसकी मखलूक़ात के शर से। शर होता है बुराई, और मखलूक़ात जितनी भी अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं उन हर सब चीज़ों में बुराई मौजूद है। तो हमने पनाह मांगनी है। जब हम ये सूरत पढ़ते हैं तो हम पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ों में बुराई रखी है उन सब की बुराइयों से हमें महफूज रख। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। आपको पता है जब अंधेरी रात होती है तो उसमें बहुत से मोज़ी जानवर, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हमने अल्लाह ताला के से उस अंधेरी रात के शर से, यानी कि अंधेरी रात की बुराई से भी पनाह मांगी है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से। ये वो लोग हैं, गिरहों में फूंकने वालियों का मतलब है कि वो औरतें जो जादू वगैरह करती हैं ना, उनके उससे पनाह मांगी गई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी औरतें, जो यहूदी औरतें जो थीं वो जादू करती थी, इसलिए फिर ये सूरत नाजिल हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ताकि जब हम लोग भी जब ये सूरत पढ़ लेते हैं तो हम बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं। ठीक है, महफूज रहते हैं हम लोग। आगे देखिए, इसकी आखिरी आयत है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। यानी कि इसको पढ़ने से अल्लाह ताला हमें अंधेरी रात के शर से बचाता है, हासिदों के हसद से बचाता है, और जादू से बचाता है, और जितनी भी बुराइयां हैं जो लोगों में उन सब से बचाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना, रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी और ये 4 सूरतें जो हैं ये पढ़ कर सोनी चाहिए। तो दोबारा से हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये तो हो गई आपकी सूरतुल फलक। इसको आपने एक एक आयत को याद करें, पूरी सूरत ना याद हो सके तो एक एक आयत को अच्छी तरह याद करें और फिर उसके बाद पूरी सूरत को रिपीट करें। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं जी। आपका है जी ये आपका जो हॉलीडेज़ होमवर्क है उसका पेज नंबर 4 है। पहले हमने सफ़ा नंबर 2 और जो 3 था वो कर लिया था। सफ़ा नंबर 4 पे देखिएगा आप अपने, सबसे ऊपर आपके 4 दिए गए हैं, नंबर 8 है, 9, 10 और 11 है। ये आपके पिछले जो पेज है उससे रिलेटेड है। इसमें आपने जो दुरुस्त है जुमला उसके आगे दाल लिखना है, और जो गलत है उसके आगे गाइन लिखना है। इसके बाद नीचे आ जाए, स्टार बना हुआ है, कालिम अलिफ़ को कालिम बे से मिलाना है आपने। कालिम अलिफ़ में दिए हुए हैं और आगे उनके स्टार बने हुए हैं। एक स्टार को आपने दूसरे स्टार के साथ मिलाना है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ यतीम कहते हैं
تو آپ ادھر کالم بے میں دیکھیں گے ستو اور پانی، 9 اللہ کا کہا گیا کام، 9 سیدنا آدم علیہ السلام نے، 9 جس کے والد کا انتقال ہو گیا، یس یتیم کہتے ہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے یتیم کہتے ہیں کو ملانا ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا سے۔ پھر پہلی بار خانہ کعبہ تعمیر کیا، یہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا لے کر جاتے تھے، جی یہ بھی آپ پہلے کر چکے ہیں، عبادت کا مطلب ہے جی اللہ کا کہا گیا کام۔ اب نیچے والے سٹار پر آ جائیں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے نام لکھیں، کوئی سے 4 آپ نے، اور آپ کے نیچے 4 بلاکس بنائے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے 4 نام لکھنے ہیں۔ رشتہ داروں میں آپ کی والد ہیں، والدہ ہیں، زوجہ ہیں آپ کی مطلب بیوی جو ہیں، اور چچا ہیں، دادا ہیں، جس کے بھی آپ کو نام آتے ہیں نا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو نام لکھنے میں پرابلم ہے تو اپنی اسلامت کی بک کھولیں گے آپ اور اس میں سے دیکھ کر نام لکھیں گے، اوکے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف، صفحہ نمبر ہے آپ کا 5، جی یہاں پر لکھا ہوا ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات آپ نے دائروں میں لکھنی ہیں۔ خصوصیات کا مطلب ہوتا ہے خاص کام، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خاص باتیں تھیں، خاص چیزیں تھیں، وہ آپ نے ان 4 دائروں میں 4 چیزیں لکھنی ہیں۔ جیسے آپ بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیا تھے، آخری نبی تھے، یہ ان کی خاص بات تھی نا، نبی تو واقعی بھی تھے لیکن آپ میں خاص بات یہ تھی کہ آپ آخری نبی تھے۔ اور آپ کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس میں بہت ساری خصوصیات لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ جیسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اور یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ سب خصوصیات ہیں آپ کی جو اور کسی میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جائیں، دیے گئے خانے میں آپ نے مسجد کی تصویر بنانی ہے اور مسجد کے بارے میں 3 جملے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بلاک بڑا سا بنا ہے اس میں آپ نے مسجد کی تصویر ڈرا کرنی ہے، کہیں سے بھی نیٹ سے دیکھنا ہے یا ویسے آپ بنا سکتے ہیں، اور پھر نیچے آپ کے 3 لکھے ہوئے ہیں، آپشنز دیے ہوئے ہیں نا آپ کو، آپ نے پھر وہاں پر نا اپنے یہ مسجد کے بارے میں 3 جملے لکھنے ہیں کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں اور 5 وقت کی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں، اس طرح کی کچھ بھی آپ جو آپ کو سمجھ آئے یا جو آپ اس میں سے بہتر اگر لکھ سکیں تو ٹھیک ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو، اوکے جی۔ یہ ہو گیا آپ کے دونوں پیجز، آپ نے اچھی طرح سمجھ کے، اور جو لفظ نہ لکھنے ہیں آپ اپنی بک کھولتے ہیں اسلامت کی، اس میں آپ کو ہر لفظ مل جاتا ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنا ہے کہ خود اپنی بک کھولیں اور اس میں سے دیکھ کر کام کریں، اور صفائی سے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے خوش وقت کام کرنا ہے، اچھا لکھنا ہے، رائٹنگ کو اپنی درست رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔